Parce que c'est pratique, c'est sain et c'est agréable aussi d'être dans Paris en vélo. Quand il fait beau, c'est très sympa. En plus, c'est du tout plat, c'est le long de la Seine, c'est magnifique. Et puis, il y a beaucoup de voies réservées pour les cyclistes. Parce qu'au début, j'avais un petit peu peur de le prendre en me disant, bon, les voitures et tout, mais il y a beaucoup de voies réservées. Donc c'est vraiment pratique. Alors le principe à Paris est un principe assez original puisque c'est le plus grand programme jamais mis en œuvre dans le monde de vélo en libre service. Nous avons au total 1451 stations, comme celle que vous voyez ici, et 20 600 vélos. Et chacun peut prendre un vélo n'importe où dans Paris et le reposer dans une autre station avec son titre d'abonnement. Et on peut s'abonner soit à la journée, soit à la semaine, soit à l'année. 벨리브는 하루 종일 타도 우리 돈으로 1,300원 정도밖에 들지 않는다. 파리 시내 곳곳에서 300m마다 벨리브 대여소를 만날 수 있다. 이거는 교보문고. 벨리브 대여소는 시내 곳곳에서 발견할 수 있고 대여소마다 적게는 10대에서 많게는 50대까지 자전거가 준비되어 있다. 벨리브. 네. 자전거와 자유의 합성으로. 파리시청. 프랑스어를 전혀 몰라도 벨리브를 빌리는 것은 전혀 어렵지 않았다. 이거 하지. 자전거를 뺐는데 지금 안장이 좀 높을 것 같은데. 네, 안장을 이렇게 쓸 때 발이 땅에 딱 닿아야 되거든. 이게 좀 높아요. 그러면 이거를 낮출 수. 맞지. 이 정도면 되겠지? 네, 다 내려주시면 될 것 같아요. 앉아봐. 네. 네, 좋아요. 됐어. 발이 땅에 딱 닿으면 돼. 언덕을 올라갈 때 이걸 붙여줘. 3단기 하는 거. 한국에서 가져간 것을 꺼내보았다. 이거는 뭐 자전거에 다른 깃발인데 원래 네. 얘 벨리브에는 없는 거야. 내가 갖고 온 거라고. 와, 멋있는데요? 근데 내 자전거 전에 자전거 여행이라는 책 쓸 때 내 네. 자전거 이름이 풍륜이거든. 풍륜. 아, 윤자예요? 바퀴륜. 그러니까 아, 바람의 바퀴라는 뜻이지. 응? 바람의 바퀴. 바람의 바퀴. 바람 속을 달리는 바퀴다. 그런 뜻인데 이걸 우리 자전거에다 끼고 가려고 그러거든. 네. 근데 뭐 하나. 저희 색깔 그래, 할래요. 마음대로 해. 근데 이거 끼고 다니면 파리 사람들이 웃겠다. 다 쳐다보겠는데요? 다 쳐다보고. 야, 어쩔 수 없지. 멋있는데요? 잘 날려요. 자, 그럼 이제부터 가는 거야. 야호! 벨리브를 빌린 다음에는 원하는 곳까지 이동한 뒤 그 근처에 있는 벨리브 대여소에 반납하면 된다. Bien sûr, c'est la capitale de la France, c'est une très grande ville. Et effectivement, il y a beaucoup de difficultés de déplacement à Paris. On a déjà un très bon réseau de transports en commun, de métro, de bus. Et beaucoup de Parisiens aiment aussi beaucoup marcher à Paris. Pour autant, donc, on cherche aussi à développer le vélo parce que le vélo, ça peut être justement un mode de déplacement qui est tout à fait complémentaire et tout à fait adapté à Paris. Parce que Paris, il y a quelques parties où il y a des collines où c'est un petit peu plus difficile de faire du vélo, mais c'est relativement plat. 파리시 전체의 벨리브는 한 곳의 관제센터에서 통제되고 관리된다. 이곳의 컴퓨터 앞에 앉으면 바로 그 시각 파리시 전체의 벨리브 이용 상황을 한눈에 알아볼 수 있다. 벨리브가 모두 대여되고 없는 정류장엔 붉은 점이 선명하게 깜빡인다. 각각의 정류장 상태와 교통의 흐름은 물론 이용률까지 벨리브는 다양한 시스템에 의해서 관리된다. Vous savez, le succès de Vélib ne
peut pas reposer sur la régulation. L'objectif de Vélib est d'inciter à la régulation naturelle. C'est-à-dire que les utilisateurs d'eux-mêmes gardent les stations équilibrées. Alors pour ça, nous avons différents moyens. Tout d'abord, sur chaque borne, il y a une cartographie qui permet de voir le remplissage des stations à proximité de la station sur laquelle vous vous trouvez. Il y a aussi un système de bonus pour les stations d'altitude. C'est-à-dire on a constaté que les stations les plus hautes sont souvent vides et les gens ne remettent pas spontanément des vélos. Donc les personnes qui remettent des vélos sur ces stations d'altitude ont un crédit temps de 15 minutes pour les inciter à remplir ces stations d'eux-mêmes. Donc le succès de Vélib repose principalement sur la régulation naturelle, puisque vous comprenez bien qu'on ne va pas mettre un véhicule de régulation derrière chaque vélo. Le concept de Vélib, c'est d'inciter, de développer les transports doux en ville. Allô? Oui, Baba? Écoute, j'ai toujours... Alors cette fois-ci, on va alterner. Fais-moi voir en fonction des priorités ce que j'ai. On va alterner sur Bobbio. Ok, Bobbio, à côté de Place d'Italie, 1306. 이탈리아 광장 옆에 알테르네로 달려가 봤다. 전화를 걸었던 벨리브 관리 직원이 금세 도착해 있었다. 한 정류소에 자전거를 채우고 나면 관제센터에 전화를 걸어 자전거가 모자라는 다른 정류소를 확인한 뒤 출발한다. 벨리브 정류소마다 하루에도 몇 번씩 이렇게 자전거를 채우는 일이 반복된다. 그 덕분에 파리 시민들은 원한다면 언제 어디서나 벨리브를 이용할 수 있다. 꼼꼼한 벨리브 관리 시스템에서 청소를 빼놓을 수 없다. 구역마다 정해진 정비 직원이 하루에도 몇 번씩 이렇게 벨리브 정류장을 청소한다. Donc on enlève la saleté, les mégots de cigarettes, les papiers, les tags, la poussière, donc tout ce qui peut être un petit peu nuisible à la station, pour qu'elle soit propre. Vous faites ça tous les jours ou régulièrement? Tous les jours. Tous les jours. Il faut que ce soit propre au maximum. Il y a combien de personnes qui s'occupent de ce travail-là? Alors moi dans mon atelier on est 3 agents et après en tout dans Paris je ne sais pas combien on est mais on est normalement chaque dépôt a des agents d'entretien. 그렇다면 만약에 벨리브가 고장나면 어떻게 누가 고치는 것인지 궁금해졌다. 고장난 벨리브는 세느 강변으로 온다. 세느강 미라보 다리 아래 벨리브 수리선이 떠 있다. 모두 4명의 자전거 수리 직원이 늘 이곳에서 대기하고 있다. 파리 시내 곳곳에 벨리브 수리센터가 있지만 바퀴나 중심 부품을 갈아야 하는 큰 문제가 생기면 이곳으로 와야 하는 것이다. La péniche descend la Seine chaque jour, chaque matin, et chaque après-midi remonte la Seine. Et à bord de la péniche, vous avez 4 mécaniciens qui réparent les vélos, les Vélib, vélos qui sont récupérés sur les quais de Seine dans des cages que nos agents de régulation alimentent en vélos à réparer. Et ensuite, les mécaniciens remettent des vélos en bon état dans ces cages. 수리가 끝난 벨리브들은 이렇게 기분 좋은 표지를 달고 한 곳에 모인다. 벨리브 한 대당 무려 1000유로씩의 수리비가 책정돼 있는 덕분에 수리는 빠르고도 꼼꼼하게 끝나 운반용 철망이 금세 가득 찬다.
La Seine est un axe majeur de Paris. Et il faut savoir qu'une des grosses difficultés de Paris, comme toutes les grandes villes, c'est la circulation. Et le but, c'est de pouvoir circuler rapidement pour réparer les vélos rapidement et être efficace. Donc notre idée, c'était d'utiliser cet axe majeur, la Seine, pour circuler plus facilement. Vous voyez, vous n'avez pas de trafic sur la Seine.